Guys, luto na yung ating dinuguan. Maluluto na siya, konting minuto na lang. Ayan guys, nagmamantika na guys. Oh. Yan yung palatandaan guys na luto na ang ating dinuguan. Basta ganyan nagmamantika na siya. Ayan oh. Sili na lang ilagay natin dyan guys. Patayin na natin. Kasi luto na yan. Patayin na natin yan. Ayan na guys, oh, nagmamantika na. Sarap niyan guys, oh. Ayan yung dinuguan natin na signature guys. Ayan, oh. Perfect ba guys? Perfect. Ayan, oh. Pag nagmamantika na guys, swabe na yan.